What is up mga doy? Welcome to Viva Max no. Ay sus, grabing pilita yung nanig yun na doy basta. Nanay ko na basta gwapo. Di ba doy nanig yun na doy basta mga gwapo ta. Karong adlaw doy kuyugi doy ko ninyo doy dagang kay tag appointment ro no. Wala na jud ko kasabot kung unsay unahon ako ani no na interview doy ko ay naday ko invitation sa interview karong gabi doy. Syempre interview mapagawas man tas TV doy automatic ato sa Olimpiwa na tong naong so niapit doy ta diri doy sa JCG Barbershop diri doy ko magpatupi doy ay actually first time na ko magpatupi diri doy nya grabe goods kaya diri magpatupi doy ako na din gingnan si kuya nga kuya palihog kog tupi sa kuya kanang gwapo ko tanahon bisag di ko gwapo ba nindot sa kay sa nina si kuya hustle with a purpose inana atong ginabuhat everyday doy hustle diba nya mang hustle taglain tao di bitaw doy karon doy napatupi ko doy kay naala kita interview lagi sa ako pagikaingon doy nya ambot kay daghan kay kog baturon karon doy na pa may tinda na pa may ambot daghan kay na pa celebration sa akong kauban ron doy nga pag graduate niya cum laude ba ambot doy nani man kabisi ang life sa artista doy nya mao to doy wa doy magdugay doy human na doy tagpatupi doy ato doy kita na atong final look gikan sa unggoy mura na tagtao doy salamat kay diri sa JCG Barbershop no 80 pesos ra doy ni diri doy so wa to magdugay doy after na to makita tong naong ato doy gihandon kang kuya kayang bayad no siyempre ato na sa gipon anog 20 kay para pud sa iya ba so mao din doy diri ko nagpatupi doy JCG Barbershop dol ra kay ni siya doy sa Sun Pride sa wala makatultol doy dapat pakita mao na yung Sun Pride doy kilid ra pud ni siya unahan ra ni gamay sa kuan stoplight sa Basak Gaisano no mao na dayon to doy pag-abot na to sa balay ato dayon gisulob dayon ang pulo de arco na to ato sa dayon giapilan og jacket doy para pod makita na to atong final look karong gabi doy sus diha jud doy basta interview ang hisgutan doy manggawas jud ang ato ang pina-insert nga pang kapitan o pang mayor doy ba no nya kita ray kapitan o mayor doy nga way kwarta doy nya mao na dayon to doy ang syempre ang eyeglass ni Lolo Sitoy na dayon na doy gamit man kay na nato doy para sa atong umaabot nga eleksyon di ba mura gyud tagbuang ang style ba move forward dayon ta doy pagkagabi din na doy syempre dili jud mawagtang ang kape ari day ko magkapihan doy sa SB dili na Starbucks doy simply brewed ra na kay barato na 79 ni mo doy hantod ugma pa ka magmata manang ayaw gyud permanente ha kay basig mao na sa inungdan nga di na ka makamata nya mao na dayon to doy pag first break na ako doy alas 12 day ako interview doy time check 11:59 1 minute na lang gyud doy final look day na tong gitan-aw doy kay aron presentable sa makitaan sa TV doy ba patawag na dayon ta doy na dayon si Ma'am Charo Santos diha para sa ato ang istorya sa kinabuhi di bitaw doy ay kini bitaw nga interview doy kay interview ni sa Father's Day isinda ni kog email sa HR kay usa ko sa ila interview no about father lagi ko no syempre doy kay father naman ta dili man ta na ikalimod nga nanatay anak o nanatay mga responsibilidad no ato din gi-accept ang opportunity pasalamat gyud ko ani kay na ko opportunity nga interview ko dire kay wa ta kay bawo po martista day ko unsaon na lang ninyo pag interview na ako no di bitaw day this is a lifetime opportunity sa doy kay makita sa ta sa kuan day ba dire sa among kumpanya day ba at least at the same time proud po ta dili man natoy kauwaw nga daddy na ta nga mao day to day pakita ko sa picture na ako dire day mura man sa day tagtao sa tong tupiron day wa magdugay doy si Sir Christian doy mao na dayon to doy sa ako pagikaingon daghan kay taganap rong adlaw doy birthday sa day ni ninya ay dili day graduation day ni ninya dili ka na nga ninya doy kung usa ka kauban doy kato siya kay working student jud to siya doy karon ni graduate og cum laude grabe maka proud kayo doy no nya mao din nga ninya kung giingon sa inyo doy super pretty wala lang gyapon na uyab ron doy kay agoy gipaasa na sad nya mao to doy kana si ninya sana kana dili na sila ninya tanan kini si pinaka pretty ni sa mo ambot kana wa ko kasabot kung ano na siya day ambot kinsa nang dili mo nato pero di bitaw day ako sa to kauban day grabe to gwapaha sa botohan natong bayuta day nya mao na day to ato ang mga brother diri si JJ ug si brother Arden no basta kubkob sila na bahala ng mga sobra diha nya mao na day to gimikos-mikos na day ni si diri ato ang spaghetti no mao ni ang spaghetti nya kana ambot igsoon ng Jollibee nya mao day ni kini dayon siya doy ako ni Paris doy gagaw sa ning Jollibee nya mao tato gitawag doy kay ato man pabidyuhon sa tuwa doy or papicture nato doy no kay wala man tay choice doy siya man ang dool-dool sa atong kasing-kasing sama day naman na tayo to doy ato na tayo pa-picture doy klaro kay tudlo doy nga di na mawagtang doy makita ninyo si Pearly doy sa mga vlog nga naay kaon-kaon kay si Pearly doy basta kaon di na magpauli doy mao na dayon to doy kub na dayon ta doy
Grabe bitaw ni among trabaho doy. Bisan ni noon kining kumpanya dili kay stress doy. Pero kung mas stress mi doy, awa gyud mi lain padulngan doy. Kaon ta doy, kaon og kanon og mga kuan na sudan na dili lang laing kaon nga imo na bawaan. Nga mao dayon to doy, awa jud ta kalikay sa kamera. Nasakpan jud dayon to sa pagkubkob nato dia. Grabe paggalingan ng manuka doy. Paminaw ko doy gikan pagkuha nako na way 30 minutos wa nagaling na kay nastiyan doy. May kay mo galing ang galinganan sa baba doy. Mao dayon to doy si Kuya JJ po diri doy. Away problema sa sausaw Brother Arden, mao ni akong ikapanghambog ninyo doy. Diri sa call center doy, natay mga kauban nga gwapo ug syempre kung naasa ng mga gwapa doy, pinaka demure na mukhaon, mura ra sa gwagi galing ang manok doy ba, dali ra ka nagigaling sa doy mga 10 seconds, nilabaw ra kog 20 seconds ana doy. Mao na to si Brother Arden sa do, may sige kay mo galing doy. Inana kada nindot mo galing diri mga taga call center doy kay sus ug mas stress mi doy, wagid mi lain padulngan kaor gyud. Nya mawala sa to doy kay alas 5 naman, manguli na ta doy. Nya another day, another grind na po doy. Thank you very much sa pag-watch sa atong vlog doy. See you next ride.